बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रज़ा अलवी और आपको बताना ये है कि फ़लस्तीनियों ने इसराइलियों की ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया है। एक रात उनके लिए जहन्नम बन के गुजरी है और बहुत सारे इसराइलियों को वासिल जहन्नम किया है उन्होंने। लेकिन उसी सूरत हाल के बाद इंतहाई मुश्तइल हो के इसराइल ने पागलों की तरह हमले किए हैं फ़लस्तीनियों पर और एक ही दिन में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को मज़ीद शहीद कर दिया है। जबकि आलमी उम्मत मुस्लिमा जितनी है वो गौर कर रही है, वो सोच रही है, उनकी फ़ौजें जो हैं वो अपने अपने काम में लगी हुई हैं, वो मुसलमानों की मदद के लिए कोई फ़ैसला नहीं कर रही हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन ये मुजाहिदीन जो हैं वो मुक़ावमत के जो ये लोग हैं ये खड़े हैं। उसके अलावा अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर हौसियों के ऊपर हमलों का दूसरा दौर शुरू कर दिया है और दूसरे दौर के दौरान सना और मुख्तलिफ इलाकों में 8 हमले किए गए, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। और भी कुछ खबरें हैं वो भी आप इस हवाले से डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, इसको कमेंट्स में हमें अपनी रहनुमाई से आगाह फरमाते रहें ताकि हम और हमारा और आपका राब्ता जो है बना रहे। अब चलते हैं ख़बर की तरफ और ख़बर जो है शुरू करते हैं इसकी यमन की ख़बर से शुरू करते हैं कि अमेरिका और बरतानिया इन्होंने मिलकर दोबारा हमलों का एक दौर शुरू कर दिया है, ठीक ठाक किस्म का, भरपूर तरीके का और इंतहाई मुश्तइल होके। उसकी वजह यह है कि हौसियों के हमले मुसलसल जारी थे बहरे अमर में और हमले जारी होने की वजह से उनकी जो एक तो आलमी सियासत जो है उसके ऊपर भी बड़े बुरे असरात पड़ रहे थे। उनके अपने मुल्कों के अंदर लोग जो हैं वो बहराना शुरू हो गए थे और उन्होंने उन पर ऊपर एहतजाज करना शुरू कर दिया था और उनकी जो है नाकामियों का बरमला इजहार करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन तबका है वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था और कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस वक्त ये जो है बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि, उसके रिश्तेदारों का जो बिज़नेस है वो भी बहरा अहमर से गुजर के जा रहा है, तो उनको भी उसको ससुराल से भी बड़ा प्रेशर था। तो उन्होंने कहा है कि इस रास्ते को क्लियर करने के लिए और ज़्यादा हमले किए जाएँ। लेकिन बहरहाल फिर भी हौसियों ने कहा है कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे हमले जारी रहेंगे, हमारे हमले रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि गज़ा की जंग बंद कर दो, बेगुनाह मजलूम फ़लस्तीनियों को मारना बंद कर दो। ये उस तरफ नहीं आ रहे, उस तरफ ये नहीं जा रहे, लेकिन ये और बाकी सारे रास्ते ढूंढ रहे हैं, ताकत का रास्ता ढूंढते हैं। दूसरी बात एक और बताऊं कि एक फ़लस्तीनियों के हवाले से एक बड़ा अजीब सा भोंडा मजाक किया है इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने एक कॉन्फ्रेंस में। उस भोंडे मजाक के बाद उसको लेने के देने पड़ गए। फ़लस्तीनियों ने तो जो उसके साथ किया ही किया, यूरोपीय यूनियन के जो वज़राए ख़ारजा थे उन्होंने भी उसके साथ बहुत बुरी की, बल्कि जो हमारी अपनी लोकल ज़बान में कहते हैं ना कि कुत्ते वाली की, तो वो ज़रबुल मिसल के तौर पर, तो वो उसके साथ क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये जो आपको बताया है कि गुज़िश्ता रात जो है जहन्नम की रात थी, इसराइलियों के लिए एक जहन्नम बना दिया फ़लस्तीनी मुक़ावमत ने, हमास ने। उन्होंने क्या किया कि ख़ान यूनस में वो इसराइल का हेडक्वार्टर जहाँ से ये बैठ के ऑपरेट कर रहे थे इसराइली, जहाँ उन्होंने आपको पता है पिछले दिनों में बमबारी करके बहुत ज़्यादा ख़ान यूनस में तबाही फैलाई थी, और एक इमारत के ऊपर जहाँ ये बैठ के हर चीज़ को ऑपरेट कर रहे थे, जहाँ इनका डिजिटल सिस्टम था, जहाँ इनका मॉनिटरिंग सिस्टम था, जहाँ ये और भी बहुत सारी चीज़ों को वॉच कर रहे थे, वहीं से बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। तो हमास ने उस हेडक्वार्टर को धमाकों से उड़ा दिया और उसको मिलिया मेट कर दिया उस हेडक्वार्टर का। और उसके नतीजे में हमास के ज़राए ये कह रहे हैं कि कम अज़ कम 109 से भी ज़्यादा इसराइली जो है वो मारे गए हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो मारी गई है और उनको ठीक ठाक नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसराइल ने तस्लीम नहीं किया, इसराइल इतनी हलाकतों की तस्दीक नहीं करता। इसराइली जो ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि हमारे 3 फ़ौजी मारे गए हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी इमारत जो है वो तबाह हो जाए, जिसमें एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर हो, जिसमें पूरी उसको इलाके को ऑपरेट किया जा रहा हो, तो वो तबाह व बर्बाद हो जाए और उसमें सिर्फ 3 बंदे हों, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल जो उन्होंने वो कहा है और ये इनका एक बहुत बड़ा हमला था और अब तक का गज़ा में इसराइली फ़ौज का ये सबसे बड़ा नुकसान है। और अगर ख़ुद जो इसराइली तस्लीम कर रहे हैं वो ख़ुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे इस वक्त तक कोई 535 इसराइली जो हैं वो मारे जा चुके हैं। उन्होंने जो तस्लीम किया 535 मारे जा चुके हैं, कुछ फ़ज़ाई हमलों में, कुछ जो हमास ने हमले किए उस वक्त, और 200 ज़मीन पर मारे गए जब इन्होंने ज़मीन पर फ़ौजें उतारी हैं गज़ा के इलाके में, तो जो मुज़ाहमत के दौरान जो मारे गए हैं वो ये तस्लीम करते हैं। लेकिन हमास और जो
وہ دوسرا بلاک ہے وہ اس کی تعداد زیادہ بتاتا ہے کہ اسرائیل کا زیادہ نقصان ہے. کیوں؟ وہ اسرائیل والے کیوں چھپاتے ہیں کہ اسرائیل میں بہت زیادہ صورتحال خراب ہو گئی ہے. اسرائیل میں آپ کو یہ تو بتایا تھا کہ اسرائیل میں نیتن یاہو کے گھر پہ کے سامنے مظاہرے ہو رہے تھے. اب وہ مظاہرے نیتن یاہو کے گھر سے نکل کے آگے جا چکے ہیں اور وہ مظاہرے جناب والا پارلیمنٹ کے اندر تک پہنچ گئے ہیں. مشتعل ہجوم اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر پہنچ گیا ہے اور انہوں نے اندر پہنچ کے توڑ پھوڑ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بند کرو کیونکہ تمہاری جنگ کے ذریعے ہمارے اغوا شدہ لوگ جو ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے. اس لیے بات چیت پہ آؤ, مذاکرات پہ آؤ اور بیٹھ کے بات کرو. یہ اب اسرائیل کے اپنے اندر سے یہ بہت شدت کے ساتھ یہ جو ہے آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے. لیکن ہمارے جو بہت سارے اس میں انسانی حقوق کے علمبردار ممالک ہیں وہ خواب غفلت میں ہیں, پڑے ہوئے ہیں, خاموش ہیں اور ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ جناب یہ ہوا. اور اب یہ ہمیں مسلمانوں کو کہتے ہیں, میں سچی بات یہ ہے کہ انسانیت کی بات کرتا ہوں ہمیشہ. ٹھیک ہے ہمارا تعلق ایک مسلم گھرانے سے ہے, لیکن انسانیت کی بات یہ ہے کہ انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, بچوں کا, عورتوں کا, بوڑھوں کا, جوانوں کا, کسی کا بھی بے گناہ کا قتل ہونا اور نسل کشی کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن یہ لوگ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں, انتہا پسند کہتے ہیں. یہ خود کتنے انتہا پسند ہیں کہ ایک فلسطینی کا شو روم جلا دیا یہودی آباد کاروں نے. ایک جگہ پر فلسطینی اپنے کاروں کا بزنس کرتا تھا, وہاں گئے ہیں یہ یہودی مشتعل ہجوم اور یہودی انتہا پسند ایکسٹریمسٹ دہشت گرد, انہوں نے جا کے اس کا تباہ کر دیا, گاڑیاں توڑ دی, شو روم کو آگ لگا دی, اس کا لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان کر دیا. تو یہ ان کا یہ صورتحال. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ مستقل بنیادوں پر یہ پرامن فلسطینیوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں, ان کو آگ لگاتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, ان کا سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں. یہ بڑی مہذب دنیا کے لوگ ہیں, یہ ان کا چہرہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور جو بھونڈا مذاق ہے, بھونڈا مذاق یہ ہوا کہ برسلس میں وزرائے خارجہ کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے. اس کانفرنس میں سعودی وزیر خارجہ بھی شامل ہوئے ہیں, اس کانفرنس میں وہ بھی شریک ہوئے ہیں. لیکن اس کانفرنس کو آپ کو پتہ ہے صدارت کر رہا ہے جوزف بوریل وزیر خارجہ صاحب. اس نے صدارت کی ہے. اور اس برسلز میں ہونے والی کانفرنس میں اسرائیل نے ایک عجیب و غریب احمقانہ تجویز پیش کی ہے. ان کا دماغی لیول دیکھیے کتنا خراب ہو گیا. اس نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ جناب یہ سارا علاقہ فلسطینی خالی کر دیں, جو ان کی نسل در نسل ان کا علاقہ ہے, یہ سارا علاقہ فلسطینی خالی کر دیں تو ہم ان کو بحیرہ روم میں ایک جزیرہ بنا کر دیتے ہیں کہ اس جزیرے پہ چلے جائیں سارے فلسطینی اور یہ علاقہ سارا خالی کر دیں. اور اس حساب سے کسی نے پتہ نہیں وہاں پوچھا ہے کہ نہیں. میرا تو فرض ہے نا علی رضا الوی کا کہ میں تو پوچھوں گا کہ جناب یہ تو سرزمین فلسطینیوں کی تھی, آپ گھس بیٹھیے یہاں پہنچے ہیں, تو آپ وہاں بحیرہ روم کے جزیرے پر کیوں نہیں چلے جاتے. اس کے بعد بارش تجویز کے بعد بہت زیادہ لے دے ہوئی ان کی, بہت تو ان کے ساتھ کافی انہوں نے ان کا کہا کہ یہ آپ نے بہت بھونڈا مذاق کیا, بڑی گھٹیا حرکت کی ہے, آپ نے بڑی گھٹیا تجویز دی ہے. تو فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے کہا کہ فلسطین ہماری سرزمین ہے اور اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, ہمارا آخری بچہ شہید ہونے تک بھی ہم وہاں موجود ہیں اور ہم وہاں رہیں گے اور آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اور اسی طرح یورپی ممالک کے جو دیگر وزرائے خارجہ تھے انہوں نے بھی اسرائیلی تجویز کو بہت ہی بھونڈا اور گھٹیا مذاق قرار دیا ہے. تو یہ مزاحمت جاری ہے. اپنے نہتے لوگ, نہتے فلسطینی, نہتے حوثی, نہتے یمنی جو ہیں طاقتور لوگوں کے ساتھ, جو اسلحہ, بارود, پیسہ, دولت اور طاقت کے گھمنڈ سے سرشار ہیں, ان کے ساتھ لڑتے چلے جا رہے ہیں. علی رضا الوی کو اجازت دینے سے پہلے ایک بار پھر وہی گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں اور نیچے کامنٹ ضرور لکھیں. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.